كميت وعلو تخاتلتي مدبات ماكل غولغول سبورت نلومي سولوس كلت سنه زدالنا يو قداماي زور تحست علتاو زيناتات سبورت حيزنا تقربنا لنا مكتتالكم باخبروت نعدم ያን ዲዮማንደ ና ፕሪሚየር ሊግ ንምስጋር ምርጫ ከም ዝሃበ ተገሊጹ እዚ ማለት ድማ እንግሊዛዊት ክለብ ሊቨርፑል ወላኳ ከፓሪስ ሰንት ጀርመን ብርቱዕ ውድድር ክገጥማ ይከባሃል እንተጸንሐ ምርጫ መሃብ ግን ሩኢ ደፊት ከም ዝሃባ ይግለጽ እዚ ወደ 19 ዓመት ናይ ክንፋት ቃይ አርቢ ላይፕዚግን ሃገራዊት ካንታ አይቮሪ ኮስትን ነቲ ካብ አንፊልድ ተፋኒ ዘሎ መሐመድ ሳላህ ለምትካ ከም ቀንድ ዕላማ ኮይኑ ተቀልቂሉሎም كم بعد فوت ماركاتو زعم السلاف فرنساويين معكنا زينا كم زغلصو ديوماند مس بي اس جي بقالات كم استسامع كغلص ان كلوات صبصبات اسبانيان بريطانيان غن تتصاوتاي ناب عد انجليز كساغر كم زدلي يحبرام ليفربول وحسنت زلو تراب بمغراب تاكتيكاو بلጫ ይዛላም እዚ ብልጫ ድማ ብሰንኪ ጽዑቅ መስመር መጥቃዕቲ بي اس جي ማለት አብታ ክለብ ድሕሪ ዑስማን ደምብለን ብራድሊ ባርኮላኒክ ስራዕም ጀርመናዊት ክለብ አርቢ ላይፕዚግ ጽኑዕ መርገጺ በመሓዝ 100 مليون كساب 150 مليون يورو تحدث كم زلان زدما نتي نجاسكو غوارديول نامبا سيتي بمشات كبروسن حيزو زل مشتا كتسبرو حسابا بدايركتور سبورت ريتشارد هيوز تمرح جوجل ململا ليفربول دما قدمتي كاب 11 سنه زجمر وانج عالم 2026 نتي زور نمززام تدفعلا يكون امبر نوكلنا ديوماند بزملكت حقاو كركر تقلقلو كم زلو يزنقار وكيل اتي تصاوتاي ماكسيدل امونغو كلتيون بوعل سممع كم زلون زد مال ليفربول وقعو جرتا قدمي مغربا بقربا تكاتاتولو زلا ليمسل كونتاتيوم زي كم زيلن كله زي عطوق دليت ليفربول اب مرسي سايد دحري تفطيرو زلو مواقراو كونتاتيوم ارنو سلوت اب زحلفه معالتا تواريرو تبوتا نغزيو بادو كوينلو اب زلو اوان مخانيوم ديوماند اب جرمن حيال زخون عمتو سبورت بمحلاف اب فتنن اب دريبل مغبارن اب بوندوس ليغا جرمن مراحي كوينيو زازيموم تخلخلاي جرمناويت كلب بورشا دورتموند والدمار انتون تكاي هاري ماغواير نموخان تللي مهلاو تغليصوم زي تصاوتاي باسلطاني مانشستر يونايتد مايكل كاريك قدام نزو هابزول علامه كوينم زي دليت دما يونايتد مدبات مسغار اب تحنصصلو زلا اوان مخانيوم نفلسفنا كعس اغري اب اولترافورد بصنع كتغبر صعر زلو كاريك نسرحتنياتات ململا يونايتد مريهم نزود 19 عامه جرمناوي اهغراو تصاوتين نوح اوان تكاي ماغواير كخون حاري ويركب كورح مغابيت جميرو ابرادار مانشستر يونايتد صنحه والدمار انتون قدمتي كايد زخيل وقعو چرتا لعل تقداسنت كركب صنحلهم ود 33 عامت ماغواير بوغنا ابزي قربا وان كساب سنه 2027 وعلونا وحنيروم ابتعت مايكل كاريك سالساي درجه حيزا كزاز مزغور ابركوتوم لعل كوانت خونه سراحتنياتات مسغار گن مصايو بنطفت وطن سريعم اللوم زي كمزيلن كله كابي ايطاليا زوصو زلو صبصبات كم زملكتو غل وكلتين ماغواير نا بينتر ميلان كساغر كم زقربو يحبروم زدما يونايتد دحيرا بنصا كابتسونو ابز كرامات ገንዘብ ክትረኽበሉ ክትምት ከም ትኽእል ይግለጽም ዋንጫ ዓለም 2026 ሶምና ጥራሕ ተሪፉ ወብዘለዋን ዩናይትድ ተጻዋቲ ሙሉ በሙሉ ናብ ሃገራዊ ዕላማታት ቅድሚ ምጥምዛዞም ዝርብ ንምስጋም ብቁልጥፍ ተሰራሐላ ዋልደማር አንቶን ናይ ድሕሪት መስመር ዩናይትድ መልሕቅ ክኸውን ትጽቢት ዝግበረሉ ዘሎ ተጻዋታይ ምዃኑ እቶም ዜናታት ይረዶም سلسته تصاوتي فرنساويت كلب بي اس جي غونسالو راموس كانغ انلين لوكاس شافلايرن ابزناي كرامات موسكو تمسغار كباريس سنت جرمن كوصو كم زخلو تغليصوم كيلامس غار تصاوتي فابريزيو رومانون فرنساويت غازيتا ليكيبن سلستم تصاوتا بتاعتا سلطاني لويس انريكا وحسنت زلو ناي صوتا غزي بزي مركابو مساي عدلوم يغمغمو كم زلو ارغاغيصوم ود 14 عامت بورتغالو اتكاي غونسالو راموس بقندو كم تغير تصاوتا يكون تصاوت زلو تصاوتايوم
ኣሰልጣኒ ናይታ ክለብ ሉዊስ ኤንሪኬ መብዛሕት ግዜ ከም ኣማራጺ ወይ ድማ ኣብ ናይ ሓሶት ቁጥር 9 ቴራጊር ዘጻውቶም ራሞስ ኣዝዩ ፕሮፌሽናልን ብውሽጢ ተፈታዊ እኳ እንተኾነ ስሩዕ ጀማሪ ተጻዋታይ ክኸውን ናብ ዝኽእለሉ ቦታ ክጋዕዝ ይደሊ ከም ዘሎ ግን ይግለጽ። ኣትሌቲኮ ማድሪድ፣ ኒውካስትል ዩናይትድ፣ ኤስ ሚላን ብብዝሒ ምትእስሳር ዘለወን ክለባት ክኾና እንከለዋ ፒኤስጂ ድማ ነቲ ዘውጽኦቶ ወፍሪ ንምምላስ ካብ 35 ክሳብ 50 ሚልዮን ዩሮ ተሓትት ኣላ። ብዘይካዚ ደቡብ ኮርያዊ ኣከፋፋሊ ካንግ ኢንሊ ኣብዚ ቀረባ እዋን ፒኤስጂ ኣብ ሊግ 1 ፈረንሳ ዘለዋ ዕብለላ ኣበርክትኡ ዓብ እኳ እንተኾነ ኣብ ወሳኒ ፀወታት ናይ ምጽዋት ዕድል ግን ድሩት ኮይኑ ይረኺብዎም። ብፍላይ ድማ ፍጻሜ ቻምፒየንስ ሊግ ኣውሮፓ ክጻወት ዘይምኻሉ ቅድሚ ምድላዋት ዋንጫ ዓለም 2026 ዝያዳ ጎሊሑ ዝረኣየሉ ቦታ ክረክብ ሃንቀውታ ኣለዎ። ኣብዚ ድማ ስፓኛዊት ክለብ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ቀንዲ ሓታቲት ናይ ተጻዋታይ ክትከውን እንከላ ፈረንሳዊት ክለብ ፒኤስጂ ንካንግ ኢንልን ኮንሳሎ ራሞስን ዘሳተፈ ናይ ምልዋጥ ውዕል ዳሲሳ ምህላዋ ድማ ጸብጻባት ይሕብሩ። ሓላው ልዳት ሸቫሊየር ካብ ሊለ ብ40 ሚልዮን ዩሮ ናብ ፒኤስጂ ኣብ ዝተጸምበረሉ እዋን ልዑል ትጽቢት ተገይሩሉ ዝነበረ ተጻዋታይ እዩ። ይኹን እምበር ካብ ወርሒ ጥሪ ጀሚሩ ሩስያዊ ሓላው ልዳት ማትቬይ ሳባኖቭ ነቲ ቦታ ብሓላፍነት ሉዊስ ኤንሪኬ መንጢልዎ እዩ። ዝመጽእ እዋን ከም መተካእታ ኮይኑ ግዜ ክሕልፍ ድሌት ስለ ዘይብሉ ሸቫሊየር ስሩዕ ግዜ ክረክብ ፍታሕ ንምርካብ ምስ ኣካይድቲ እታ ክለብ ብንጥፈት ይግምግም ከም ዘሎ ይግለጽ። እንግሊዛዊት ክለብ ቶተንሃም ንብራዚላዊ ናይ ክንፋት ቃዓይ ሳቪኒዮ ንምፍራም ምስ ማንቸስተር ሲቲ ብወግዒ ዝርርብ ከም ዝኸፈተትን እትወዲ 22 ዓመት ተጻዋታይ እውን እቲ ስጉምቲ ክፍጸም ልዑል ሃንቀውታ ከም ዘለዎ ተገሊጹ። ቀጠልያ መብራህቲ ሂቡ ዘሎ ሳቪኒዮ ዝያዳ ናይ ፀወታ ደቃይቕ ንምርካብ ናብ ስፖርትስ ክጽምበር ሙሉእ ብምሉእ ድሌት ብምሕዳር ብፍላይ ኣብ ትሕቲ ኣካይዲ ስራሕ ሮበርቶ ደዘርቢ ዝህሉ ፕሮጀክት ንዑ ዝሰማዕ ከም ዝኸውን እዩ እምነት ዘለዎ። እቲ ዘተ ጽቡቕ ይኸይድ ከም ዘሎ ዝሓበረ እቲ ዜና ካብ 50 ሚልዮን ክሳብ 60 ሚልዮን ዩሮ ዝግመት ፓኬጅ ብንጥፈት ይዝረበሉ ምህላው ድማ የነጽር። ማንቸስተር ሲቲ በቲ ንነዊሕ እዋን ዝጸንሕ ውዕሉ ክሳብ 2031 ዝዝርጋሕ ፌርማት ሓጊዛ ኣዝዩ ልዑል ዋጋ ክትወን ከላ ልክዕ ዋጉ እንተዳ ተማሊኡ ድማ ንምሸጣ ፈቃደኛ ምዃና ይንገር። ዘለዎ ፍጥነትን ኩዕሶ ናይ ምሕላፍ ክእለትን ኣብ ቶተንሃም ኣብ መወዳእታ ሳልሳይ መስመር ከም ምቹእ ተጻዋታይ ይዝርአ። ሶን ሂንጊምን ምኻዱ ብዘሎ ክፍተትን ኣብ ማእከል ሜዳን ካልእ ቦታታት ዘጋጥም ዘሎ ከቢድ ማህረምትን ምፍታሕ ድማ እቲ ናይ ምስጋር ድፊት ተቃላጢፉ ከም ዘሎ ይግለጽ። ፖርቹጋላዊ ኣጥቃዒ ክለብ ኤስ ሚላን ራፋኤል ሊዮ ካብ ሳንሲሮ ክወጽእ ብንጥፈት ኣብ ዝደፍኣሉ ዘሎ እዋን ኣርሰናል ብሞንጎኛታት ኣቢላክ ተፈርሞ ዕድል ተዋሂብዋ ዝብል ዜና ተዘርጊሑሎ። እዚ ምዕባለ ድሕሪ ተወዲ 26 ዓመት ተጻዋታይ ካብ ሴሪያ ኢጣልያ ንሓድሽ ምዕራፍ ኢሉ ክወጽእ ድሉ ኮይኑ ከም ዝስምዖ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ወጽኡ ምግላጽ እዩ። ኣብቲ ሊግ ኣዝዩ ተስፋ ዘቑርጽ ዓመተ ስፖርት ዘሕለፈት ኤስ ሚላን ካብ ቻምፒየንስ ሊግ ኣውሮፓ ብምውጻእ ንዝነበረ ፋይናንሳዊ ጸቕጢ ኣጋዲድዎ። ራፋኤል ሊዮ ድማ ሓዳስ ጋንታ ክደሊ ደሪኽዎሎ። ራፋኤል ሊዮ ዘለዎ ውዕል ክዛዘም ናይ 2 ዓመት ዝኸውን ግዜ ክሳብ ሰነ 2028 ዝጸንሕ 175 ሚልዮን ዩሮ ናይ መፋትሒ ዓንቀጽ ዘለዎ ክኸውን እንከሎ እዛ ኢጣልያዊት ክለብ ግን መርገዚያ ክትቅይር ተገዲዳላ። ብመንገዲ ዘ ታይምስ ዝወጹ ጸብጻባት ከም ዘመልከትዎ ሚላን ብዓብዩ ትሑት ኣሃዝ ክትቀበል ድልውቲ ከም ዘላን ካብ 43 ሚልዮን ፓውንድ ክሳብ 52 ሚልዮን ፓውንድ ዝግመት መበገሲ ዋጋ ኣለዋ። ኣሰልጣኒ ኣርሰናል ሚኬል ኣርቴታ ጉጅለ ምስጋር እታ ክለብን ካብ ነዊሕ እዋን ኣድነቕቲ እቲ ተጻዋታይ ክኾኑ እንከሎ እታ ክለብ ዝለዓለ ደረጃ ዘለዎ ናይ ጸጋም ኣጥቃዒ ንምፍራም ቀዳምነት ትቦ ዘላ ጉዳይ ምዃኑ እውን ይንገር። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ቦርድ ክለብ ኣርሰናል ቦታ ንምርካብ ከም በዓል ጋብሪኤል ማርቲኔሊ፣ ጋብሪኤል ጆሱስ፣ ሊያንድሮ ትሮሳርድ ዝኣመሰሉ ኣጥቃዕቲ ኣብ ክራማት ከፋንዎም ዝብል ግምት ኣሎ። ኣርሰናል ኣብቲ ውድድር ጽቡቕ ቦታ ክትሕዝን ከላ ተቐናቐንቲ ክለባት ብፍላይ ድማ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ጎኒ ቸልሲ ኮይና ንህላወ ናይ ክንፋ ኣጥቃዒ ብብዝሒ ይካተተልኦ ከም ዘለዋ ይግለጽ። ሊዮ ንሚላን ኣብ ዘጋጠማ ህኮት ዝኾነ ዓመተ ስፖርት ብተደጋጋሚ ኣብቲ ዝመርጾ ናይ ጸጋማይ ሸነኽ ኮይኑ ዘይኮነ ከም ናይ ማእከል ኣጥቃዒ ኮይኑ ክጻወት ካብ ተፈጥራዊ ቦትኡ ወፂኡ ክጻወት ተገዲዱ እዩ።
ናይ ማእከል ተኸላኸላይ ማንቸስተር ሲቲ ሩበን ዲያዝ ምስ ኣቕራቢት መደባት ቴሌቪዥን ማያ ጃማ ምፍልላዩ ኣብ ኢንስታግራም ብዝሃቦ ወግዓዊ መግለጺ ብግልጺ ኣረጋጊጹ ነዚ ዕድል ተጠቒሙ ነቲ ምፍልላይ ዘይምትእምማን ወይ ከዓ ምትላል ከም ዘስዓበ ዝገልጽ ክሲ ብትሪ ክሒድዎ ኣሎ እዚ ተኸላኸላይ ሃገራዊት ጋንታ ፖርቹጋልን ክለብ ማንቸስተር ሲቲን ዝኾነ ተጻዋታይ ነዚ ከቕርብ ዘገደዶ ወዲ 85 ዓመት ኣባሓጉ ብዛዕባ እቲ ኣብ ሚድያታት ዝዝርጋሕ ዝነበረ ውረታት ምስ ሓተቶ ምዃኑ ገሊጹ ዲያዝ ወዲ 85 ዓመት ኣባሓጉ ብዛዕባ ኣብ ዜናታት ዝተረኣየ ኣታሊልዋ ዝብል ወረታት ሕቶም ዝቕረበሉ ኣብ ናይ ሓሶት ክስታት ልብሰብ ከም ዝሰለበ ኣመልኪቱ እቲ ዝምድና ኣብ ምክባር ዝተሃንጸ ምዃኑ ዘጽንዐ እቲ ተጻዋታይ ብምትላል ከም ዘይኮነ ብትሪ ብምኽሓድ ዝኾነ ዶብ ተሰጊሩ ከም ዘይፈልጥ ገሊጹ እቲ ናይ 18 ኣዋርሕ ዝምድና ብሓድሕድ ቡሱል ዝኾነ ስምዒት እዩ ተዛዚሙ እቲ ሓቀኛ ምኽንያት ድማ ብሕታዊ ኮይኑ ክቕጽል ምዃኑ ብምሕባር ህዝቢ ዝኾነ ዝምድናታት ብዘይ ጥልመት ክውዳእ ከም ዝኽእል ክርድኦም ኣተሓሳሲቦም ጸብጻባት ከም ዝሓብርዎ እዞም ፍቁራት ንልዕሊ ዓመትን ፍርቃን ብሓባር ከም ዝኸዱ ይሕብሩ እዞም መጻምርቲ ኣብ 2024 ተራኺቦም ድሒሮም ድማ ርክቦም ንህዝቢ ፍሊጦም ኣብ ታሕሳስ 2025 ኣብ ቼሻየር ብሓባር ከም ዝተቐመጡን ኣብ ግንቦት 2026 ድማ እቲ ምፍልላይ ቅድሚ ተወግዓዊ መግለጺ ማሕበራዊ መራኸቢታት ስእሊ ብምእላዩ ተገሚቱ እዩ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝተዘርግሐ ዜናታት ምስ ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ተጽዕኖ ፈጠርቲ ከም ዝጀመረን ድሕሪኡ ከም ዝፈተሓን ይንገር ኣብ መወዳእታ ጸረ ኣርሰናል ተባሂሉ ዝጽዋዕ ሓድሽ ሕጊ ኣብ ዋንጫ ዓለም ተኣታትዩ ሾቶ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ድማ ከም መጽናዕቲ ተወሲዳ ሰብ ስልጣናት ውድድር ነቲ ሕጊ ከጽድቕዎ ከም ዝደለዩ ተሓቢሮም ኣብዚ እዋን ሰት ፒስ ዓብ ክፋል ናይ ሓደ ጸወታ ኮይኑሎም ብፍላይ ፕሪምየር ሊግን ፊፋን ድማ ኣብ እዋን ምድህፋእ መቕጻዕቲ ክግበር ይጠልብለዉ እቲ ሕጊ ተጻወትቲ ንሓደ ተጻዋታይ ኣብ ቅላዕ መቕጻዕትን ኩርናዓትን ከይጻወት ብምዕንቃፍ ወይ ከዓ ብምኽልካሎም ጥራሕ ክቁጽዑ ዝብል እዩ እቲ ካብ ኩዕሶ ሰኪዕት ዝብገስ ሕጊ ብመሰረቱ ተጻወትቲ ከም ዓጸውቲ ኮይኖም ከይዋስኡ ደው ከብሎም ምዃኑ ይንገር ተጻወትቲ ቅድሚ ኩዕሶ ምህራማ ብዝፍጽምዎ በደል ክቁጽዑ ከም ዝኽእሉን ንዋንጫ ዓለምን ኣብ ኩሉ ዓበይቲ ሊጋትን ካብ መጀመርያ ወርሒ ሓምለ ለውጢ ኣብ ጸወታ ከኣትዩ ከም ዝዝከር ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ኣንጻር ሃገራዊት ጋንታ ኡሩጓይ ኣብ ወርሒ መጋቢት ኣብ ዘካየደቶ ምሕዝነታዊ ጸወታ ክልቴን ሃገራውያን ጋንታታት ዘመዝገበን ሾቶታት ብፍላይ ድማ ብቤን ዋይት ዝተመዝገበት ሾቶ ከም መጽናዕቲ ተወሲዳ ከም በዓል ኣዳም ዋርተን ሃርቪ ባርነስ ዝኣመሰሉ ተጻወትቲ ካብ ኩርናዕ ቅድሚ ምምጻእ ተጻወትቲ ከዓግቱ ተራእዮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እዚ ሓድሽ ሕጊ ኣብ ጋንታታት ፕሪምየር ሊግ ዓቢ ጽልዋ ክህልዎ ትጽቢት ክህሉ እንከሎ ኣርሰናል ኣብዚ ዓመቶ ስፖርት ኣብ ሴት ፒስ ብዝነበረ ኣካላዊ ብቕዓት ጎሊሓ ትርአ ጋንታ ብምዃን ኣብ ፕሪምየር ሊግ ጥራሕ 25 ሾቶታት ብሴት ፒስ ኣመዝጊባ ብተወሳኺ ኣብ ዋንጫ ዓለም ምስ ኣንጻር ጋንቶም ክዘራረቡ እንከለዉ ኣፎም ብምኽዳን ምስ ዝሽፈኑ ቀይሕ ካርድ ክወሃቦም ከም ዝኽእሉ እዩ ዝንገር እዚ ሕጊ ፕሬስቲያኒ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ሕጊ ድሕሪ ኣርጀንቲናዊ ተጻዋታይ ክለብ ቤንፊካ ፕሬስቲያኒ ኣብ ቻምፒየንስ ሊግ ኣውሮፓ ኣብ ልዕሊ ብራዚላዊ ተጻዋታይ ክለብ ሪያል ማድሪድ ቪኒሲየስ ጁኒየር ብተመሳሳሊ ክዳኑ ሸፊኑ ዓሌታዊ ጸረፊ ዘዝነበሉ ኣዛራዊ ኮይኑ ዝነበረ ኣርስቲ ምልዓል እዩ እቲ ናይ ሕጊ ለውጢ ኣብቲ ጸወታ ዓሌትነት ንምምካት ንምሕጋዝ ተባሂሉ ተኣታትዩ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ስለምክትታልኩም ነመስግን ሕጂ ዝብልናይ መደባት ስፖርት ነዞም ክንከታተሎም ዝጸናሕና ይመስሉ ነይሮም ኣብ ዝቕጽል መደብ ባህለ ትሕዝቶ ክሳብ ንረኸብ ሰላም ወሰናይ ንኹልና